Hello guys, jotto no lam sogo tini ang kaisa kok sanai sikon sasagok short message short kok ang sanai beleka hambai tangi bangla phai sine hasung saro obnoti ang kok nongno elambak pori khnari nai job noini soi poto nok naidi bose hakto no bangla baini nangriwo te hakto ni thongla rokno jangriwo obakai job noini soi haino hai ang tesanok ni ngai pori nai je jirimiya do 10 aro tamphin sika pia subrangle kobikai tor bo ongkha kathangkai tor te mol brum brum ni bubagra bo jolima bai bangla phayo bini jolima dopharok soi manya takhurok bukhurok जों jara Christian sulobui tongnai rok Bible pori tongnai rok जों saimano elambak job ni je soi potno जों je naimani te jirimiya 10 potno जों naikha onaimani bisingpi जों saimano bangla bo jagani phai chini kaitoni yagosi phiaba जों अनेक समय अनेक रकम जों मानसुक लायो अबनि बांसे असिकन से भिडिअ नि बिसि फैन न खामजाक दंखाय अ भिडिअ लाइक खायदि कमेन्ट खायदि शेयर खायदि साबस्क्राइब खायदि नेक्स्ट परवर्ती भिडिअ नि बागै न कानो सापर्ट खायदि आमेन